القواعد وترضى على اليقين من سر ذلك الإجعال والتصديق سوائل وأشهد أن سيدنا محمد صادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه بخلقه من بلده ونقله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بجمعة الجل التفسيرين سراجا وقمرا منيرا وما جاء من إلا برم الله بها البصر وما أوصى من انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم لأجل سكوت مياه والتحية وأوصلها آدم عبد الله وفى بك الأمورية وبرز بها الكمال وقام بك الربوبية في مواد حكمة الله وقفل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها نور المصلي عليه به صلاة يتصل بها نور المصلي عليه به صلاة يتصل بها نور المصلي عليه به ويمتد بقلبه نور سر الترك به وبه ويقدم بها بعناية الله في جميع وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا وترقد بقربه وتبيعوا بما نصر بنشر جنده وحبه ما ترك وانا بنشر ذكراه المسير بظهور أبصار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزهير فتنقل ذلك الجمال الميمون بأشلام الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في خروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص فكان مستقره في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور الحير القرضه وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما أخرج إليه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرض لا تبي بعشر
بإنشاء أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولن ينتشر إلى سماء أوصافها العظيمة. ولأن الله يرفع به المتكلم والسامع، ولأن الله يرفع به المتكلم والسامع، ولأن الله يرفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. مما استفاده القرن من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أنقذني قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولولا كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصبح بطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من شرب آدم ونوح وإبراهيم، حتى وصلت بيد العلم القديم إلى من خصصه بالذكر بأبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقى رسول عبد الله فألقاه إلى موطنها، فضمتها شعرها بمعونة الله محافظة على هذه
الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما وضعنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عينا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقضى بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم خيوطات فضله وتنتشر فيه آثار النبي الصديق.
الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب طول إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك بعام إلا أتت في حملها بكلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض متضرحة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير فاعلة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. علمت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب ومقام لله على بالوجود تسر وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدوة سبب هذا المسطور ليبلغ كاملا في عالم الجهور نورا فاق كل نور فأخرجته على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقع عند ولي أمة لسيدنا بالمسعود ومتوكلا في هذا السماء الممدود وحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا والله من خير علم قسم الله ونصر بالقسمة الموافية وتواطل الذي ارتضى الله على أمور وجود هذا المظلوم ففرق صبح الكمال من النور عن عمود وابد الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي صل وسلم بدر
شفيعا يا حبيب
المصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا بل خلق اللطف المنطوي على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين عذابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع شهولة أخلاقه الخيبة القوية التي تنبعث منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبأهل ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلب في ذنبه ما فدعم وقيد مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والحروف العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخطب كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رسول اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولو الامر والذكر من قرار وصوت محمدية الله. توجهت الى الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سيدي مشكورا وبالبيه مهمودا وان يكتب عمل بالعمل المنمولا وتوجه في توجهات الأفعال الجزيرة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه من فتحه ضابرا وعلى باب الذي وترها المدرشة من الفضل الغامرة نتوجه إليه من شرف وسائل إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمسك رسالته العالمين أن تصلي وتسلم هذه الغداة الكاملة تستودع مجدك وهامه شرك وهامه راية دعوتك الشاملة الأكرم والمهموم لك والمهمد من شرف الأبهر في كل مولد من مواد القرب ومظهر فاجر من ذلك في والد وسابق شريع أهل الجدال سيدي الكونين وأشرف الثقلين الأكرم الخالص الخصوص من أبيات الخصائص. اللهم صل وسلم
الأحزاب. اللهم إنا نذر إليك جاء هذا النبي الكريم ونسألك بشرف المقام العظيم أن تبعدنا في عرفاتنا وسكناتنا بأيدي عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتبلغنا بجميع رعايتك وهاشم ولايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا به من نيتنا وأعمالنا، وتجعل بهدرة هذا الحبيب من الخاطرين وفي درائه اتباعه من السالكين، ولأهلك وأهله من المعدين، ولأهلك من العابدين. اللهم إنا لنا أمان في رحمتك الخاصة تغرقنا وأدعونا جميعا هي وسيلتنا إليك ولا تهيئنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن توافق ما منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا بما سأل والواملا بما أمال، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأول بركة بشر الرجال أولادنا ووالدينا وأهل مدغينا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وهداية دينك بيدك ظالما شكرا، وما أن الإسلام لمن بأهلها مأمورا معنا نصورا، واكشف لهم غربة المظلومين وابتدين الماجنين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين، ونشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين، وبشر المهتدين والظالمين، وبشر الأذناب والأخذ في جميع النواحي والأطراف، وأعد بتعيير من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا، وبالعز المكين من الذنوب والخطايا، واهدنا بالأعمال بذاتك وسر بحكمتك الغائبين، وإذا رضيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا من خير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلق بها اللسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله على الخير إلى صلاة وسلاما داعمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حظ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين وحبائب والعلماء
yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimi, para habaib, para ulama, dan juga segenap daripada orang tua yang hadir pada hari ini dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sayyidil Walid Habib Muhammad bin Usman Al-Habsyi, Habib Umar Bahasim, Habib Faisal bin Yahya Al-Khiri, dan segenap para habaib yang lainnya yang mohon maaf al-fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah al-fakir kepada beliau semua. Begitu juga kepada orang tua kita Haji Taufik dan para orang tua yang lain. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua senantiasa kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat fi taatillah wa taatul Rasul, dan mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi segala yang Allah amanatkan kepada beliau. Begitu juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, yang pastinya datang ke sini bawa doa, yang pastinya datang ke sini punya niat yang baik. Mudah-mudahan semua hajatnya kita, doanya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan, mudah-mudahan urusannya segera dilancarkan oleh Allah. Yang punya hutang, hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang lagi sakit, mudah-mudahan lagi sehat, dan mudah-mudahan kita berkumpul ini dapat keberkahan daripada majelis pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah, berkat wasilahnya beliau, sehingga kita mendapatkan pada malam hari ini keberkahan yang luar biasa, yaitu Allah kasih kita nikmat, bukan cuma nikmat sehat, tapi nikmat afiah, yaitu sehatnya kita dalam ibadah kepada Allah. Salah satu contoh ibadah pada malam hari ini, Allah kasih kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu, dan ini merupakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat daripada manusia. Sebab daripada ilmu ini kita ini mulia, Pak, bukan daripada jabatannya kita, hartanya kita, kedudukannya kita, tapi yang membuat kita punya ilmu. Di dalam kitab Ta'lim ini Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwasanya di dalam mukadimahnya beliau menyampaikan, falamma ra'aitu katsiran min thalabil ilmi fi zaman. Dia katakan bahwasanya di zaman sekarang ini dia itu banyak melihat, atau kita pun juga Pak menyaksikan banyak orang-orang yang menuntut ilmu. Benar enggak? Terbukti apa? Banyak sekarang pondok pesantren. Dulu pondok pesantren tidak sebanyak sekarang, Pak. Banyak orang yang minat masuk pondok pesantren. Dulu saya ingat waktu masih zaman saya masih kecil, Pak, yang masuk pondok pesantren itu yang susah diatur, baru masuk pondok pesantren. Yang pintar-pintar, yang bisa diatur, yang berprestasi masuk sekolah-sekolah unggulan. Tapi sekarang tidak. Pondok pesantren ini termasuk yang diperhitungkan. Maka kalau banyak yang masuk, banyak yang keluar juga. Yang keluar banyak orang-orang berilmu. Dulu cari orang alim itu susah, Pak, di kampung. Kalau orang yang ahli ibadah insya Allah banyak, tapi orang alimnya susah. Sekarang orang berilmu banyak, yang ibadah kurang. Benar Pak? Maka benar dikatakan oleh Imam Zarnuji ini, falamma ra'aitu katsiran min thalabil ilmi fi zamani. Zaman sekarang ini banyak saya melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan beliau mengatakan yajiduna ilal ilmi. Mereka itu menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Mereka menuntut ilmu dengan kesungguh-sungguhannya mereka. Akan tetapi beliau menyampaikan wala yasiluna. Tapi tidak semua orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Tidak semua orang merasakan kemanfaatan daripada ilmu yang dia tuntut.
Ilmu itu dikatakan manfaat ketika dia menuntut ilmu dan dia mengamalkan daripada ilmu tersebut, barulah ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar menuntut, maka beliau katakan wasit. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak banyak orang yang mendapatkan, merasakan nikmat kemanfaatan daripada ilmu. Majelis taklim banyak sekarang. Kalau dulu majelis taklim susah. Jamaahnya banyak yang hadir, tapi tidak semua mendapatkan kemanfaatan dari ilmu. Tidak semua merasakan kelezatan daripada ilmu. Beliau mengatakan dalam kitab Ta'lim ini bahwasanya waman wajada ladzatan ilma wal amal, barang siapa yang dia dapat atau barang siapa yang dia ini merasakan, bisa merasakan lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi dua hal ini, barang siapa ini ingat-ingat, barang siapa yang dia dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan nikmatnya mengamalkan ilmu, maka akan terjadi kepada dia, akan terjadi kepada mereka itu qala mayarghabu fima indanas, itu di dalam hatinya Pak akan muncul satu cahaya, yang mana cahaya itu menjadikan dia tidak tertarik atau tidak iri dengan apa kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau orang dia sudah merasakan kelezatan bagaimana menuntut ilmu ini dan dia sudah merasakan nikmat saya mengamalkan ilmu ini, maka di dalam hatinya itu tidak akan ada lagi rasa iri akan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, karena dia sudah cukup dengan itu. Baik dalam hal harta, baik dalam hal kesenangan dunia, tidak ada dalam hati. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, tadi awal daripada kita mengawali majelis kita selalu rutinkan Pak, kita baca roti beliau. Beliau itu mengatakan dalam satu kalam beliau itu, bahkan beliau itu bersumpah, wallahi kata beliau, demi Allah, jika ada seorang hamba atau seorang manusia yang dia itu beriman, dia mengerjakan sholat subuh berjamaah, mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia melanjutkan dengan ibadah, entah itu zikir, entah itu dia punya wiridan, entah itu dia baca Quran, entah dia itu majelisan taklim setelah ba'da subuh, kemudian dia sampai menutupnya dengan 2 rakaat saat waktu isra. Jadi ketika masuk waktu isra, dia tutup dengan 2 rakaat. Ini Imam Haddad mengatakan, wallahi demi Allah, orang tersebut lebih kaya, lebih beruntung daripada orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari harta dunia. Ini luar biasa. Ini nikmat ketika orang punya ilmu. Maka dikatakan apa? Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Ini baru sholat sunnah sebelum subuh. Udah lebih afdal daripada dunia beserta dengan isinya. Bagaimana ketika dia sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan dengan ibadah, mengingat kepada Allah, sampai dia tutup dengan istri 2 rakaat. Ini lebih afdal, lebih kaya daripada orang yang seumur hidupnya dia kejar mencari harta. Ini ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan kelezatan iman, sudah mendapatkan bagaimana nikmat ketika dia mengamalkan iman. Lalu beliau mengatakan, kenapa seseorang itu tidak mendapatkan kemanfaatan, merasakan kenikmatan dalam ibadah yang dia lakukan, menuntut ilmu tapi tidak merasakan nikmat. Beliau katakan bahwasanya orang tersebut 5 annahu. Mengapa demikian? Yang pertama, akhtau tara'iqo. Mereka salah. Cara mereka itu ketika menuntut ilmu salah. Jalan mereka ketika mereka jalan untuk menempuh jalan menuntut ilmu itu salah, kurang tepat. Lalu yang kedua beliau katakan wa taraqul faraid. Mereka tidak memenuhi syarat daripada syarat-syarat orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ada syaratnya. Kita mau jadi PNS ada syaratnya, ada caranya tidak?
Caranya ada. Bagaimana kita mempersiapkan administrasinya. Begitu juga mau jadi tentara, mau jadi polisi, siapkan dulu administrasinya. Setelah itu, setelah kita sudah siapkan, kita masuki berkas sesuai dengan persyaratannya. Lalu lakukan tahap 1, tahap 2 sampai tahap akhir. Ini syarat saja. Kalau urusan dunia saja Pak, ada syaratnya. Bagaimana urusan akhir? Bagaimana tentang ilmu? Maka orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu itu mereka salah dalam jalan menuntut ilmu. Mereka tidak mengawali niat lillahi ta'ala. Mereka memang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dikatakan mereka bersungguh-sungguh, bukan tidak bersungguh-sungguh. Sama halnya ketika kita mau masuk PNS, bersungguh-sungguh, tapi caranya kita salah. Ada yang caranya mungkin mohon maaf main sombong. Karena apa? Dia pengen kalau saya sudah jadi PNS, atau saya sudah jadi polisi, atau saya sudah jadi tentara, saya pengen dihormati, saya pengen dimuliakan. Begitupun juga orang belajar ilmu, Pak. Tujuannya apa? Karena dia sering lihat ulama-ulama itu dihormati, dimuliakan, dicium tangannya, dikasih yang enak-enak. Ini bukan diri, bukan orang yang mau memuliakan ulama, Pak. Tapi Allah lah yang memerintahkan untuk memuliakan ulama. Sehingga kita ini sebagai orang yang beriman, kita mengikuti. Karena dikatakan siapa? Akramul ulama. Siapa yang memuliakan ulama? Akramallahu wa rasul. Berarti memuliakan Allah dan Rasulullah. Siapa yang menghinakan mereka? Sama mereka telah menghinakan Allah dan Rasulnya. Maka memuliakan ulama bukan kita buat-buat, tapi ini memang sunatullah. Memang ini menjadi kesunahan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, sebab secara tidak langsung kata Allah, kamu telah memuliakan aku dan Rasul dan utusan. Maka mereka mencari ilmunya salah, pengen terkenal, pengen dipuji, pengen disanjung, dan mereka tidak mengerjakan syarat orang yang menuntut ilmu. Syarat orang menuntut ilmu itu Pak ada dua. Syarat secara zahir dan syarat secara batinnya. Kita sudah bahas beberapa daripada syarat batinnya. Apa daripada syarat batinnya tersebut? Yang pertama, hendaklah seseorang yang menuntut ilmu ini memperbagus atau memperbaiki daripada niatnya. Karena niat ini innamal a'malu binniyat. Niat ini tergantung daripada amalnya. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu Pak lebih afdol daripada amaliyah yang dia kerjakan. Contoh kecil. Dari 1-2 hari yang lalu kita sudah melihat postingan majelis malam ini. Benar dapat. Sudah pasang niat Pak, pengen hadir saat itu. Pasti pasang niat Pak. Kalau tidak pasang niat tidak mungkin di sini. Benar tidak? Pasti pasang niat. Kita Selasa malam Rabu mau hadir Anwar Nabawi. Pasang niat. Niat kita itu luar biasa bagusnya Pak. Khairun min amali. Niatnya itu lebih afdol daripada amalnya. Ternyata sampai di sini berubah Pak. Begitu datang ke sini ketemu sama orang yang dia tidak suka umpamanya, itu berubah dia. Datang ke sini ternyata tidak mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Duduknya mungkin ternyata dapatnya karena terlambat duduknya di belakang. Banyak nyamuk lagi. Orang warawiri lewat-lewat merasa terganggu, berubah dia. Begitu pembagian makanan tidak dapat makanan lagi. Wah, udah perlu lapar dari rumah datang. Bangkam sudah digigit nyamuk, tidak dapat makan. Maka dikatakan apa? Niatul mukmin, niatnya seorang mukmin khairun min amali, lebih afdal daripada amaliyah. Sehingga dikatakan kamin amali tusawwaru bisurati min amali dunia. Berapa banyak orang punya amalan-amalan seperti amalan dunia? Yasiru bi husni niyati min amali akhirat. Sebab daripada niat yang baik tadi bi husni niyat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang beramal amalan dunia akhirat. Padahal amalan dunia Pak. Wa ka min amali tusawwaru bi surati min amali akhirat.
Tapi coba lihat berapa banyak orang beramal seperti amalan akhir. Summa yasiru min amali dunia. Tetapi kelihatannya, dapatnya seperti amalan-amalan dunia. Sebab apa? Bisuki. Niatnya rusak. Maka perbaiki daripada niatnya kita ketika kita mau mendatangi majelis ini. Sudah sering dibahas. Yang kedua apa? Syarat secara batiniah. Hendaklah seseorang yang menuntut ilmu, mereka memperhatikan jangan sampai ada hukum dunia, cinta dunia, karena cinta dunia bahaya. Lalu harus punya sifat wara, sifat hati-hati. Lalu kemudian harus sabar dan sering-sering membersihkan hati supaya menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang ikhlas. Ini persyaratan secara batiniah. Adapun syarat-syarat zahiriyah, kemarin kita sudah sampaikan satu syaratnya Pak, sabar. Masih ingat Pak? Atau sudah lupa? Sabar. Lalu kemudian setelah sabar apa? Perhatikan Pak. Ini yang perlu kita perhatikan. Syarat dunia ini. Perhatikan teman duduknya kita. Perhatikan teman yang kita jadikan teman akrab. Kalau cuma teman hanya sekedar teman, monggo silakan cari. Mau dia itu baik tidak baik silakan kalian. Tapi kalau teman yang akrab, perhatikan. Nabi katakan apa? Agama seseorang itu tergantung bagaimana kualitas agama teman-teman. Nabi sampai memberikan satu tamsil, yaitu dimasukkan agama di situ. Kalau mau lihat keimanan seseorang, lihat bagaimana tempat bergaulnya, lihat bagaimana teman-temannya. Maka dikatakan di sini bahwasanya seorang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia itu berteman dengan orang-orang yang mereka itu punya sifat yahbarul mujidan. Orang-orang yang punya sifat beliau itu tekun, bersungguh-sungguh ketika mereka itu belajar. Kalau menuntut ilmu mesti cari orang yang bersungguh-sungguh. Dia itu belajar. Jadi kita lihat ini orang benar tidak belajar aja. Bersungguh-sungguh dan dia. Ciri-cirinya apa? Mengamalkan apa yang dia dapat. Itu ciri orang yang sungguh-sungguh. Ke majelis taklim bawa pulpen, bawa buku. Ini kelihatan Pak, sungguh-sungguh. Ini kelihatan. Jadi jangan kita katakan seperti ini, gampang aja. Kan ada live ya. Bisa nonton di rumah. Iya kalau kita sempat nonton. Pertanyaannya, iya kalau kita sempat nonton. Ada kira-kira di sini yang kalau pulang dari majelis nonton lagi majelis di live siaran. Tapi kalau bola Pak, jam 3 subuh sudah sempat nonton, besok pagi buka YouTube. Benar enggak Pak? Benar enggak Pak? Hah? Bujur enggak ada? Coba serentak Pak, bujur enggak ada? Mana lebih penting Pak, nonton bola atau buka siaran ulang majelis? Nonton bola, ini ciri-ciri orang jujur. Itu mesti diikuti yang begitu, jujur, walaupun sakit. Benar Pak? Mana lebih penting? Majelis ilmu yang disampaikan di majelis atau kita menonton hal-hal dunia? Ini ibu-ibunya yang zaman sekarang yang tua-tua ini. Mungkin kalau zaman dulu itu telenovela itu Pak, ada siaran ulangnya buka YouTube juga mereka ya. Daripada nonton tempat tetangga Pak ya? Ya Bu? Hah? Luar biasa. Ini zaman fitnah. Maka daripada itu perhatikan teman yang mereka itu bersungguh-sungguh ketika dia belajar. Ikuti mereka. Wal-wara, dan lihat teman yang punya sifat wara. Hati-hati, sifat kehati-hatian. Bukan hanya menjaga yang halal, bukan hanya menjaga yang subhat, yang haram, tapi menjaga hal yang halal. Apakah perkara halal perlu wara? Perlu wara. Perlu ada sifat kehati-hatian dalam menjaga hal yang halal. Ini sifat-sifatnya orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian apa lagi yang kita jaga ketika kita berteman kepada seseorang? Cari seseorang wasahiban ta'im mustaqim. Cari orang-orang yang punya tabiat mereka itu sifatnya istiqomah. Jadi kalau tadi
sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam belajar, punya sifat wara' dan punya sifat istiqomah. Diperhatikan, kalau ada teman yang punya seperti itu, ikuti. Ini karena merupakan syarat mendapatkan keberkahan ilmu. Jangan kita katakan, oh gampang Habib, saya duduk di majelis saja, insya Allah saya dapat. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Berapa banyak orang yang sampai hari ini istiqomah majelis, tapi belum bisa mengerjakan apa yang pernah dia dengar di majelis. Bahkan sampai hari ini masih dia ingat di kepalanya kemuliaan ilmu tersebut, tapi belum bisa dia amalkan. Banyak. Berapa banyak kita sering dengar keutamaan sholat tahajud. Semua di sini sudah tahu dan semua sudah hafal keutamaan orang sholat tahajud. Tapi pertanyaannya, istiqomah sholat tahajud belum kan Pak? Kadang-kadang aja. Berapa banyak kita yang sudah mendengar keutamaan tentang Al-Quran? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti dia menjadikan Al-Quran sebagai dasar untuk mengarungi kehidupan. Tapi tidak semua daripada kita yang betul-betul membaca Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran. Benar nggak Pak? Kalau kita di perjalanan Pak, sekarang hampir semua di HP-nya punya Google Map. Pokoknya jalan biar nggak tahu tempat, yang penting share loh, yakin sudah sampai, walaupun terputar-putar sedikit. Tapi kalau mengarungi kehidupan, mereka nggak khawatir kalau mereka nggak buka Quran. Benar nggak Pak? Maka hadir di majelis inilah, ini tempat bagaimana curahan rahmatnya Allah. Maka hadir di majelis ini doa Pak, doa yang banyak. Ya Allah, buka saya punya hati ya Allah, supaya saya dapat hidayah. Saya mau istiqomah sholat, saya mengerjakan yang 5 waktu. Saya mau sholat tahajud ya Allah, beri saya kesempatan untuk sholat tahajud ya Allah. Beri saya kesempatan tiap hari nyentuh Quran ya Allah. Beri saya kesempatan bisa tiap hari sedekah walaupun sedikit ya Allah. Beri saya kesempatan setiap hari ya Allah, saya ingin dijadikan orang-orang yang punya hati bersih, selalu berprasangka baik kepada orang. Ini diminta Pak. Jangan ketika di majelis yang mubarak seperti ini minta ya Allah, besok ini ada tagihan ya Allah, COD-nya mau datang ya Allah, beri saya rezeki ya Allah. Jangan cuma itu yang diminta Pak. Jangan cuma pikiran dunia yang diminta. Iman kepada Allah ini luar biasa. Ini kebetulan di pasar Impres banyak pedagang pasar. Benar kan? Banyak pedagang pasar. Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya, apa keuntungan besar kita ketika kita buka toko kita tadi atau besok? Apa keuntungan besar? Maka kita semua akan serentak Pak. Sama kita jawabnya Bu. Kalau hari ini banyak yang belanja, saya untung. Benar nggak Pak? Apalagi kalau hari ini ada yang belanja 100 juta, 200 juta, waduh. Itu kayak lebaran, kalah lebaran Idul Fitri, kalah lebaran Hari Raya Kurban. Karena kita melihat dari sisi dunia. Padahal keberuntungan yang sebenarnya bagi seorang pedagang, ini ingat Pak. Keberuntungan yang sebenarnya yang kita dapati ketika kita mengawali membuka daripada usaha kita, tokonya kita, di situ ada pengharapan kita kepada Allah, ada harapan kita kepada Allah. Dengan kita berharap, kita berdoa, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, buka toko kita, buka usaha kita, lalu kita ngomong dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan hari ini berrezeki. Itulah keuntungan terbesar yang sudah kita dapatkan hari ini. Walaupun hari ini tidak ada yang masuk, tidak ada yang beli, itu bonus saja Pak. Tapi keimanan kita ini di pagi hari ketika di situ kita masih beriman kepada Allah, itulah yang paling mahal dari semua. Maka di dalam kitab Nasrul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Badlani, beliau mengatakan la say'a afdalu minhuma, tidak ada yang mengalahkan keutamaan dari dua perkara ini. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Ketika iman ada dalam hati kita, maka tidak ada yang mengalahkan. Lalu yang kedua, wa naf'ul lil mu'minin, berbuat kebaikan, menyenangkan hati setiap mukmin. Ini dua hal yang tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan.
Maka nikmat terbesar apa ketika kita usaha, ketika kita berdagang, ketika di dalam hati kita ada nikmat syukur, Allah kasih kesempatan hari ini bisa buka toko, lalu kita katakan alhamdulillah ya Allah ada kesempatan bisa buka toko. Syukurnya kita itu jauh lebih mahal daripada apa yang akan dibeli orang hari ini di toko. Ini rubah mindset dalam berpikir rubah. Kalau kita mau beruntung dalam kehidupan, rubah. Jangan diukur semua dengan duit. Jangan diukur semua dengan dunia. Dunia ini hina. Kalau Bapak ukur dengan dunia, habisnya tidak akan ada habisnya, puasnya tidak akan ada puasnya. Maka imanlah yang bisa menakar daripada nafsu dunia. Dan ilmulah yang akan bisa membimbing kita dalam menjalankan kehidupan di atas muka bumi. Maka perhatikan teman-teman kita. Lalu dikatakan juga, jangan sampai kita itu duduk kepada orang-orang yang mereka itu punya sifat-sifat yang tidak baik. Sebagaimana sifat malas. Hati-hati, jangan sering duduk sama orang yang suka sifat malas. Walaupun ini orang yang punya sifat malas, ini bisa ikut malas kita, Pak. Lalu yang kedua, wal miktari, orang yang banyak bicara. Dikit-dikit bicara, dikit-dikit bicara. Ini hati-hati, Pak. Jangan jadikan teman kita. Malik bin Dinar itu berkata, beliau katakan, jika hari ini engkau merasa sungguh dengan kehidupanmu, jika hari ini engkau merasa susah, engkau merasa bosan, rezeki seret, berarti hari itu kamu terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kalau hari ini kita sungguh, ibadah susah busuk, ke majelis susah menerima ilmunya, rezeki seret, kata Malik bin Dinar, berarti hari ini kamu terlalu banyak bicara yang tidak manfaat. Maka hindari duduk dengan orang yang terlalu banyak bicara, apalagi bicara koyal, bicara yang tidak ada manfaatnya. Bicara itu tidak dilarang asal bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat, itu lebih afdal. Makanya orang barat bilang katakan apa? Diam itu emas. Diam itu emas. Bukan diam itu ternyata maling emas. Jangan salah paham. Diam-diam ternyata nyolong emas. Diam itu emas. Lalu beliau juga katakan wal mufsidi, jangan duduk kepada orang yang suka merusak, suka ngerecokin, suka fitnah sana fitnah sini. Orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain, bikin kegaduhan. Jangan suka duduk sama orang yang begitu. Kalau ada orang itu jauhi. Kalau untuk berteman silakan, tapi kalau untuk teman akrab jangan. Karena ini kita proses menuntut ilmu. Ini syarat untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Lalu yang terakhir apa? Wal fatan. Jangan duduk sama orang munafik. Jangan duduk sama orang yang suka memfitnah. Hati-hati. Bapak hari ini duduk sama dia omongin si B. Itu si ini begini. Diceritakan kejelekan orang. Besok dia duduk sama orang lain, kejelekan bapak yang diceritakan. Ini jangan duduk sama orang ahli fitnah. Jangan duduk sama orang munafik. Hindari orang-orang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya hidayah kepada kita. Saling mendengarnya kita menimbulkan keimanan dan ketakwaan dalam hati kita. Saling memandangnya kita menimbulkan cahaya iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan berkat ilmu yang kita tuntut, walaupun sedikit ini Allah beri keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita. Allah izinkan kepada kita untuk kita mengerjakan, mengamalkan ilmu yang telah Allah titipkan melalui pendengaran kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarat majelis yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Umar Bahasim. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal alamin.
Ya Rabbana tarabna diyana tarabna wa annana asrafna nalaju ashrafna wa tub alaina tawba tasiri kulli hawla wastur lana awrati wa amini rawati wa bili walidina rabbi wa mauludina والعقل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين عزما أمير ربي اسمع فعلا وجود منا لا باتصال بالله للمصطفى رسولي نجا بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبدا حسبي وعاله وصحبه إلى دليل شربي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.